नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने 30 एप्रिल 2025 बुधवार दिन पढ़िबा पई जाउ अछि पवित्र अक्षय तृतीया। आपण मानंकु एही पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आपण माने एही अक्षय तृतीया दिन करि नियंतु एही प्राचीन काल समयर महान उपायटी एवं एही उपायटी को आपण करिबा पई लवंगर व्यवहार आपणको करिबा पई पड़िबो। लवंगर एही महान उपाय को करिबा परे आपणको आपणक जीवन रे चालुथुबा समस्त कष्ट समस्या गुड़िकरु तुरंत ही मुक्ति मिल जिवो। माता लक्ष्मी एवं भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वादरु आपणक जीवन रे ना केवल हेबो धनर वर्षा बरं एही उपायटी करिबा परे आपण बनि जिवे कोटिपति। हस खुशी रे भरि जिवो आपणकर घर एवं परिवार। बंधु माने वर्षर अक्षय तृतीया ठारू आगामी दिन गुड़िक आपणक पई बहुत शुभ एवं मंगलमय रहिबो। एही अक्षय तृतीया रे अनेक प्रकारर शुभ जुग गुड़िक बनुअछि जेउ कारणरू एही दिन करा जाउथुबा पूजा एवं साधना गुड़िक एवं उपाय गुड़िक करिनेबा द्वारा आपणको तुरंत लाभ प्राप्ति होइथाय। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया नाम जना जाउअछि। आउ एही अक्षय तृतीया एही वर्ष 30 एप्रिल 2025 बुधवार दिन पड़िबा पई जाउअछि, जहाँकि एही एप्रिल मासर शेष दिन अटे। अक्षय तृतीया को विशेष लाभकारी एवं शुभकारी बोली माना जाइथाय। आपण माने एही दिन व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं एही दिन माता लक्ष्मी एवं प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक फलर प्राप्ति होइथाय। अक्षय तृतीया दिन दान धर्मर बहुत महत्व रही अछि, तेणु आपण एही अक्षय तृतीया रे गरीब लोकमानंकु दान दक्षिणा देले आपण अनेक पुण्य फल प्राप्ति करिथांती। पापरु आपणको मुक्ति मिल जाइथाय। एही दिन स्नान एवं दान इत्यादि सबु करिबा द्वारा आपणक कुंडली रे जदि पितृदोष रही थाए ताहेले सही पितृदोष आपणक कुंडली रो दूर होई जाइथाए एवं एहा सहित पितृपुरुषंकु एही दिन मुख्यर प्राप्ति मध्य होइथाए। आउ जदि आपण एही अक्षय तृतीया रे व्रत रखि पारु नाहंती किंबा आपण दान इत्यादि करि परिबे नाही, तेबे आपण एही दिन केवल लवंगर एही छुटिया उपायटी को करि नेबे तो आपणकु साक्षात माता लक्ष्मी एवं भगवान श्रीहरि विष्णुंकर कृपा एवं आशीर्वाद आपणकु प्राप्ति हेबो। आउ आपणक जीवन रे केबे भी धनर कमी आपणकु देखिबा पई मिलिबो नाही। आपणक जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खुली जिवो। भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणक घरर उन्नति परिलक्षित हेबो। आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। आउ आपण जेउ भी नूतन कार्यटी को आरंभ करिवे सेही कार्यटी रे आपणकु सफलता निश्चय रूप रे प्राप्ति हेबो। एबे आपण मानक मुंडरे एहा चिंता आसुथिबो जे आपण माने एही अक्षय तृतीया दिन लवंगर एही उपायटी को करी किपरि माता लक्ष्मी एवं भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वाद एवं कृपा पाइबे। कौन केवल लवंगर उपाय द्वारा एहा होई जिवो? लवंगर एही उपायटी करिदेबा द्वारा आपणकर भाग्य किपरि चमकिबो? तो बंधु माने सही सबु संपर्क रे आजर एही वीडियो रे आपण विस्तार रूप रे जानिबे, तो सेथि पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। बंधु माने देखंतु एही जो लवंगटी होई थाए एही लवंगरे माता लक्ष्मींकर समस्त दिव्य शक्ति मानंकर निवास होई थाए। आउ जदि आपण भगवान श्रीहरि विष्णुंकर पूजा रे लवंगर व्यवहार आपण करि देउछंती तो तेबे आपणकर सही पूजाटी तुरंत ही सिद्ध हो जाई थाए। एवं जदि आपण अक्षय तृतीयार राति रे 3टी लवंगर सही महान उपाय को करि नेबे तो जेउ उपाय संपर्क रे आजिर एही वीडियो रे आमे आगकू आपणकू बताइबा पई जाउ अछु। एही उपायटी करि नेबा द्वारा पूरा वर्ष सारा आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। आउ वर्ष सारा आपणकर केबे भी धनर कमी आपणकू देखिबा पई मिलिबो नाही। सेथि पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखि चलंतु। आउ जदि आपण वर्तमान पर्यंत
आमर यही चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु आउ वीडियो टी को गोटे लाइक निश्चय रूप से कर दियंतु आउ तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जदि आपण माता लक्ष्मी एवं प्रभु श्रीहरि विष्णु को विश्वास करुथांती भक्ति करुथांती ताहा हेले आपण तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्रीहरि विष्णु निश्चय रूप से लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को गोटे शेयर निश्चय रूप से करंतु। भिडियोटी को आपण जदि शेयर करुछंती ताहले मोर भाई भौणी मानंकु भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर कृपा निश्चय रूप से प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा सही सबु उपाय गुड़िक संपर्क रे। तो आपण मानंक पई प्रथम उपायटी रहुछि आपणकर जदि कुंडली रे शुक्र ग्रह कमजोर रे अछंती आपणकर शुक्र ग्रह नीच होई करी अछंती ताहले से निश्चय रूप से आपणको खराब फल प्रदान करुथिबे। तो बंधु माने आपणकर कुंडली रे शुक्र ग्रह को मजबूत करिबा पई आपण एही उपायटी को पालन करंतु। बंधु माने शुक्र ग्रह हेउछंती आपणकर धन एवं ऐश्वर्यर कारक ग्रह। जेउ भी व्यक्ति विशेषकर शुक्र ग्रह तांकर साथ देई थाए सही व्यक्ति तार जीवन रे धन संबंधित जहाँ भी किसी निर्णय नहीं थाए सही निर्णय रे सही चिंताधारा रे सही विचार रे ताकू अवश्य रूप से फायदा तो मिली थाए। शुक्र ग्रह जेउ व्यक्ति विशेषकर साथ देई थांती सही व्यक्ति अवश्य तार जीवन रे जड़े धनी व्यक्ति बनी थाए। आउ जदि आपण चाहूछंती कि एही अक्षय तृतीया परे आपणकर शुक्र ग्रह सर्वदा आपणकर साथ देउ बोली आपणक जीवन रे जेउ सबु धन आसुअछि सही धन रे आपणकर वृद्धि हेउ बोली ताहा हेले आपण 30 एप्रिल बुधवार दिन संध्यारे आपण एक पित्तलर पात्रटिए नियंतु बा पित्तलर एक गिन्नाटिए नियंतु एवं सही पित्तलर गिन्नारे आपण 3टी लवंग रखि दियंतु। एहा परे सही पित्तलर पात्रटी को नहीं जांतु आपणकर घरर छात उपरकू एवं ताकू आपण आपणकर घरर छात उपरे एक एपरी स्थान रे रखंतु जेउ स्थान रे सही पात्र उपरे चंद्रंकर किरण पड़ी पारुथिबो आउ चंद्रंकर किरण पड़िबा सहित जेपरी सही पित्तलर पात्रटी को केही भी न देखि पारंती अर्थात सही पित्तलर पात्रटी जेपरी कौनसी व्यक्ति विशेषकर नजर रे गोचर न हुए बा न देखि पारंती। तो बंधु माने आपण केवल एतिकी उपाय करिनियंतु आउ 30 एप्रिल रो परदिन आपण सकाळु उठी करी भल भाव स्वच्छ होई करी परिष्कार होई करी स्नान इत्यादि कार्य सारी आपण आपणकर छात उपरे रखिथिबा एही पित्तलर पात्रटी को नहीं आसंतु। एहा परे सही 3टी लवंग को आपण कौनसी एक लाल रंगर कागज उपरे रखी ताहाकू गुड़ाई एक पुटुली प्रस्तुत कर दियंतु। एहा परे सही लवंग गुड़ी को नहीं करी आपण आपणकर पर्स रे रखि दियंतु। आउ हाँ जेतेबेले पर्स रे रखिबे एहा मने रखिबे जेपरी सही लाल रंगर कागजटी जेपरी सही लवंग को गुड़ाई हुई करी थिबो। केवल एतिकी उपाय को जदि आपण एही अक्षय तृतीया दिन करिदेबे तो संपूर्ण वर्ष सारा आपणकर शुक्र ग्रह आपणकर साथ देव। आउ आपणकर शुक्र ग्रह एथिपाई साथ देवे कहीं ना शुक्र ग्रह सहित लवंगर मध्य संबंध रही अछि तेणु एही जो लवंगटी आपणकर अभिमंत्रित तो होई जिबा कारणरु ताहा आपणकर शुक्र ग्रह को मजबूत बनाई देव जहा द्वारा धन संबंधित आपणकर जीवन रे जेकोनोसी भी समस्या गुड़िक आपणकर चालुथिबो ताहा सबु किछि आपणकर निश्चय रूप से आपणक जीवन रु दूर होई जिवो। आउ वर्षटी रे जहा भी दिन गुड़िक रही सही दिन मानकरे आपणको केबे भी आउ धनर अभाव देखिबा पाई मिलिबो नाही। तो बंधु माने एबे चलंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे आउ एही द्वितीय उपायटी आपण करिवे आपणकर भाग्यर साथ पाइबा पाई। जदि आपण चाहूछंती कि संपूर्ण वर्ष सारा आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ आपणकर नवग्रह माने आपणकर साथ दियंतु आपणकर राहु केतु आपणकर साथ दियंतु तेबे आपण सर्वप्रथमे एहा बुझी जांतु कि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन रे राहु केतुंकर नियंत्रण काहा हाथ रे रही थाए। तो बंधु माने समस्त व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे राहुकेतु चलनर नियंत्रण भगवान श्रीहरि विष्णुंकर हाथ रे रही थाए।
ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେବଳ ଏକ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଉଅଛୁ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 30 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଶୁଭ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀର ଡବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜପ କରି ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀର ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ହଳଦୀର ଡବାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦୟ ବନି ରହୁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକରି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏତିକି ଛୋଟ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକର ନିବାସ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଏକ ଛୋଟ, ସହଜ ଏବଂ ମହାନ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ଦେଖାଦେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଏପ୍ରିଲ 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବସି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ 1 ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର କରିବାର ଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି
ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନମଃ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା କରାଇବ। ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର କମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।